Bon, dans le premier vidéo, on a vu comment on va calculer le nombre de boîtes en fonction de forme de galénique. Je fais le cas du comprimé, je fais le cas du goutte. Aujourd'hui, j'essaie de vous continuer qui fait aussi le même quantité dans les boîtes en cas du sirop, يعني كي يكون عندك le sirop كيفاش نعرفوا le quantité nécessaire, ainsi que نشوفوا le cas du goutte oculaire. ونشوفوا le cas de DDP يعني la dose de poids ونشوفوا les cas تاع les pommades. Donc on va commencer. Premièrement les cas تاع les sirops. Toujours le même méthode qu'on a déjà utilisé dans le premier vidéo, c'est la méthode à la QSP, c'est-à-dire la posologie fois la durée divisée par la dose de médicament. Mais ici, on a 3 mois. On va utiliser la durée indiquée dans l'ordonnance, c'est-à-dire par exemple 10 jours, 15 jours. La durée نخدموا بها ما غاديش نخدموا la QSP. Si يكتب لك la QSP تقدروا تخدموا فيها le même méthode. Donc, le cas de sirop, par exemple, عندك un cuillère à soupe. Le médecin qui يعطيك par exemple sirop غيكتب لك un cuillère à soupe 2 fois, 3 fois par jour pendant 10 jours ou bien pendant 16 jours. Donc un cuillère à soupe هي 10 مليلتر. ما نقدروش نحسبوا 1 في هذيك لا ميثود par exemple نديرو 1 fois 2 fois fois 10 jours par exemple divisé par la dose de médicament parce qu'avec un cuillère à soupe on va les transformer en unités parce que le flacon تاع les sirops on a des unités, on n'a pas des cuillères à soupe, on a des unités. Donc un cuillère à soupe هي 10 مليلتر. Alors un cuillère à café هي 5 مليلتر. Donc هو كي يكتب لك par exemple maxilase un cuillère à soupe 2 fois par jour pendant 16 jours. كيفاش نقدروا نحسبوا؟ Donc نديروا la posologie toujours fois la durée divisée par la dose de médicament. Un cuillère à soupe هي 10 مليلتر fois 2 fois 7 divisé par 200. Il يكتب لك un cuillère à café نديروا 5 مليلتر fois 2 fois 7 divisé par 200. 200 هي la dose اللي كاينه في ماكزيلاز. كي تشوفوا في ماكزيلاز في الباط تاعو تسيبوا 200 unité ou 200 millilitres. Le résultat total عندنا 0,7 c'est-à-dire à peu près un flacon. يعني هاد لو باسيو شحال غنعطيه un flacon تاع ماكزيلاز. Donc هادي le premier cas des sirops. Le deuxième cas, les cas تاع les gouttes oculaires par exemple c'est-à-dire l'ophtalmologie يعني القطرات تاع العينين. كي يكون عندك شي بروكاردو هذه لين دي ميديكامون اوكولار تاع l'ophtalmologie جينيرالمون هما يدوهم شحال من خطره في النهار. Donc par exemple je regarde un seul goutte 6 fois par jour pendant 15 jours. كيفاش نقدروا نحسبوا شحال نعطيه من فلاكو تاع شي بروكاردون؟ ندو لو ميم ميثود مي هنايا دونك عندك اون سيل غوت وحده شحال فيها 0,05 مليلتر. هذه في العين وحده يعني ان سول اوي. مي هنايا غنديرو يعني دو غوت غادي نديرو ان سيل غوت مي في شاك يعني لي دو يو 0,05 fois 2 هي يعني لي دو يو تعطينا 0,1 مليلتر 0,1 مليلتر اللي هي تاع لي دو يو. On va calculer par la même méthode 0,1 millilitre تاع لي دو يو fois شحال عندنا مخطرة في النهار 6 fois fois 15 jours اللي هي la durée divisé par la dose تاع شي بروكاردو فيه 5 مليلتر. Donc le total 9 sur 5 تعطينا à peu près 2 flacons تاع شي بروكاردو لهذا الباسيون. Donc شفنا لو كا تاع لي غوت. Après concernant le DDP, parfois le médecin, surtout pour les nourrissons ou bien les enfants, نقدروا نعطوهم هذاك le médicament en fonction le poids تاعهم يعني شحال يوزن هذاك l'enfant. C'est le cas de l'augmentin كي تشوفوا فيه عندها gradation تجي معاه هذيك le seringue تاع la gradation en fonction de poids. Donc par exemple le médecin يكتب لك 12 كيلو DDP 2 fois par jour تاع l'augmentin. دونك هنا كيفاش نحسبو شحال لازم يدي هاد لو باسيون تاعنا؟ دونك ندو لو ميم ميثود لا posologie fois la durée divisée sur la dose تاع l'augmentin 12 كيلو واللي هي لا دوز دو بوا fois 2 fois واللي هي لا posologie تاعو fois 10 jours. دونك هنا كتبت لكمش هي 10 jours
ديفيزي شحال عندنا في لوكمونتا. كي نشوفو في لوكمونتا نصيبو 250 ميليغرام باسكو رانا نحسبو لا دوز دو بوا. دونك نصيبو ابوبخي ان فلاكون. دونك هادي ان فلاكون اللي غادي نقدو نعطوها لهاد لونفون suffisant pendant 10 jours. D'accord. قاتنا لو ديرنيي كا اللي هي لي كا دي بوماد. ان كا دي بوماد جينيرالمون سوا نخدمو بلو ميم ميثود باسكو فيهم دي انيتي دي ميليلتر مي هي لو برينسيپ جينيرال لي بوماد ان سال فلاكون غيشد لكم ولا غيقد هذا لو باسيون بوندون 15 جور. يعني هاد الفلاكون باغ اكزومبل تاع فانازول بيفاريل ايكونازول بيتازون غيشدلو جوست 15 جور. يعني الا كان ميدسان كتب لك عطيه باغ اكزومبل بيتازون كيو اس بي تاعو 3 موا. كيفاش نقد نعرف شحال لازم له من فلاكون ولا تاع بيتازون بوندون 3 موا؟ دونك انت تشوف باللي ان سال بيتازون يعني ان سال فلاكون تشد لك 15 جور بوندون 3 موا. ça veut dire à peu près ça veut dire 2 flacons par mois fois 3 mois يعني تعطيه 6. تسمى لا يلزم له 6 flacons pendant 3 mois. دونك هادي لو برينسيپ جينيرال تاع لي بوماد. بون شفنا لي سيرو شفنا لي غوت شفنا لا دوز دو بوا شفنا لي بوماد. دونك هذا لو برينسيپ جينيرال تاع كومون اون فا كالكولي لو نومبر دو بواط en fonction de la durée donc indiquée sur l'ordonnance. Et voilà concernant d'aujourd'hui et on ne reste que la troisième partie inchallah. Ici نديرلكم les ordonnances اللي بعثتكم inchallah application directe des ordonnances et des chiffrages. يعني c'est-à-dire directement on applique tout ce qu'on a vu في هادو les étapes تاع du chiffrage des ordonnances. À bientôt.